आ गोटे कथा मन रखु, प्रभु आम जीवन रे जहाँ भी करते आमर मंगल पाई से करते, आमर भल पाई से करते। एहीपरि समय रे परमेश्वर वाक्य गोटे प्रसंग रे कहबा पाई मते चालना देले। से प्रसंगटी आज आपण मान निकट में मो रखा। आज प्रसंग है परिवार एवं रोग। आज प्रसंग परिवार आउरी रोग विषय रे आमे अल्प समय कथबार्ता। बाइबल कु विषय रे आमको कहे नाई, सबु विषय रे कहे। सब विषय रे बाइबल आमको सिखाए। आज आमे ध्यान करिबा जे ख्रिस्टियन परिवार रे रोग काहेकि होउछि, लोक मानकु एते रोग समस्या पीड़ा भोगिबा पाई काहेकि पड़ुछि। एटी अनेक आमे बसिछु। आज आमे मेडिकल जाइथिलु धन भाई सहित जीवु आमे आमे न गले के जीवु के जाइछु मेडिकल रे बोले रोग रे पड़िकिना जॉइन हेबाटा मु कहू नाही, काहाकू देखि जीवाटा मिसा मु कहूछि। जाइछन्ति तो के जाइछन्ति, आमे प्राय जाइछु। हमर नानी आका जाई नांती, जाइनो कि नानी जाइछन्ति से मिसा। हां जाइछो तो काहाकू मिसा देखबाक भी केबे जाइनो सेटा मु पचारुछि। सेतिपाई सेतिपाई पाकु आसंतु आवाज जदि सुबा जाउ नाही ने कि पाखरे बसबार मु तो ओडिया भाषा रे कहूछि। बहुत ध्यान सहित आमे सुनबार आवश्यक रहिछि। जाइछन तो मेडिकल आमे सब जाइछु। सेठी आपण माने केते अनुमान करिसंती मेडिकल रे केउ लोक माने बेसी एडमिट हेउछन, गाँ रो लोक ना टाउन रो लोक? हाँ सत ए गाँवली लोक बेसी एडमिट होउछन्ती ना टाउन रो लोक बेसी एडमिट होउछन्ती? काहे कि काहे कि हेले मेडिकल गाँ लोक पाई आगा हेछि के? सबु परिस्थिति सबु वातावरण को देखी प्रभु आमको किसी कहते। अनेक समय रे आमे तांकर कथा को आमे सुनी न था। बाकी गोटे पदे पढ़ा आग को मुझे कढ़े नेबे आपण मानकु। प्रथम पीतर एक अध्याय बाहर करंतु। एक अध्याय पढ़िबे कि 15 पद मु पढ़ी दउछि। लिखा जाउछि 15 पद रे कोन लिखा गला, मात्र तुम्भ मानकर आह्वान करता जेपरी पवित्र, तुम्भे माने मध्य आज्ञाबह संतान मानक परी समस्त आचरण रे सेही परी पवित्र हो। ए जो पवित्र शब्द आमे अनेक समय रे हमर आत्मिकता विषय रे आमे शिखु आमे नहीं पवित्र शुद्ध सफा परिष्कार नहीं यही सब को बुझाए। आमर आह्वान करता से केमिति अटंती, से पवित्र अटंती। से लिखा गला तुमर सब आचरण रे तुमे कौन हुओ, पवित्र हुओ। सब आचरण तुम आत्मिक जीवन रे मध्य पवित्र हेबार अछि, तुमर भौतिक जीवन रे मध्य पवित्र हेबार अछि। आमे जदि हमर आत्मिक जीवन रे बहुत नम्र अछु, बहुत दयालु अछु, बहुत दानशील अछु, प्रार्थनाकारी अछु, मात्र जदि आमे गोटे गंधिया ड्रेस गोटे पिंधिकिना बुलुछु, हैं हाथ न धोइकिना खाइबा अभ्यास अछि, लोक मानकर आचरण मु कहिबा पाई चाहूची जे ख्रिस्टियन परिवार रे रोग काहेकि होछि। गाँ गहली रे आमे रहउछु, मशारी दउछन्ति तो घर घर को काहेकि दउछन्ति, ताकू पीस पीस करी काटबार आउरी सेटा को गाधेबा पाई का दिया होछि कि नाही, काहेकि दिया होछि। लोक मान सेटा गछ लगाई किना गुडा हमर माने से फाटला डाकू नै किना फुल गते गुडाई छथि।
नहीं कि मुई दिने सरपंच को पचारली ये आमर जतकी लाट्रिन बाथरूम जाको देलो कहीं देलो से कहले कुकड़ा पोसबा सीटी काठ मान रखबा आवरी तार स्वामी जो बेसी मारले बोले जाय लुचि देबे से सुविधा मय आम लाट्रिन बनाई छथि ए गाँ गली लोक बेसी मेडिकल रे कहीं भर्ती होचन ए माने बिल्कुल परिष्कार नहांती एटा डायरेक्ट मु कहबा पई चाहे बिल्कुल परिष्कार नहांती किए परिष्कार रुहंतु कि नहीं किए पवित्र रुहंतु कि नहीं आपण आचरण रे किंतु मु कहबा पई चाहे आज पारिवारिक प्रार्थना रे आमे बागरा चर्च जेतके अछु आमे सबु आचरण रे आमे पवित्र हेबार सबु आचरण रे हमर परिष्कार रहिबार अछि आगरे केंती फपड़ा थिला हमर घर लाल थंपी देबो गड़िया का घसी देबा आउरी पूरा चमकी जीव घर गुड़ा को खाइबो एंती करी काथे आनी गसी देतिउ एटा की हेला रे बोला बेल को नाही एटा से बुझी हेबो नाही लोक मार एमिति अवस्था थिलो हमर आपण ध्यान देबे वाक्य रे मु कहिबा पाइ नथि केते जण आमे एटी बसिछु आमे साबुन व्यवहार करू साबुन बोले गाधाला बेल तो एवं मुंड कान जेट हे जीवो सेमान जेट चढ़ाए बारछि मा खांदे कान बोलबे सेटा अलगा कथा सेटा आमे केते जण अछु आमे साबुन रे हाथ धोउछु साबुन रे हाथ न धोइबा द्वारा विभिन्न रोग माड़ी आसे जानि छथि कि नाही ए पुओ छमान स्कूल रे गले खाइबा पूर्वरु हाथ धोउछन कि ना कहीं बोले स्कूल रे मैला होची कि नहीं घरे हो ना नहीं सेति पई बाटा कोला संगे संगे ओ किचुम है ची रूम है गिली दे मेडिकल रे मु जाई कि ना देखुथिबी मेडिकल रे बसी मेडिकल केंदी जगह मते हाथ छुईली माने से हाथ मोर पाटी रे नेबा को मोर पुओ को मध्य मु धरबी नाही आसले मु साबुन रे हाथ धोइया का धरबी संतोष जोगिया का थिबो बोधे मुई गला संगे संगे से एते चिल्लाइबो ताकू जेमती हला मध्य धरबार गाड़ी रखला संगे संगे कुटी धाई भी जानी जंती सीधा बाथरूम को मुई सीट साबुन थिबो फाट ना काढबी हाथ टिके धोई देबी तापर ताकू टिके धरी देबी धरी कि ना याडे पेंट शर्ट थिबो झाळ नाला हेथिबी हाथ धोइबी टिके धरी देबी तापर से टिके रिलैक्स हैला परे आउरी पेंट शर्ट खोली जाई कि ना गाधेबी कि हाथ गोड़ धोइबी कोन करबी सेटा अनेक समय रे लोकमान को रोग काई की मारुछि साबुन रे से मन हाथ धोते मु पचारिबा चाहूँ केतेटा माँ आमे अछु पुओ को सुंचेई देले आमे साबुन रे हाथ धोउछु आमे केते जण अछु यथेष्ट पानी नहीं आमे लैट्रिन जाउछु फेरला परे केते जण आमे साबुन रे हाथ धोउछु आमे लैट्रिन जीवा पई अलगा मग रखिछु कि घरे व्यवहार करबा पई अलगा मग अछि कि बाथरूम पई अलगा मग अछि कि जदी नाही हमको एई सब विषय सतर्क हेबार अछि हेबार आवश्यक रहिछि द्वितीय विषय मन रखबे खाइबार अवहेला कले मध्य रोग आसे फास्टिंग करूचंती भलो कथा सेटा प्रभु से कथा प्रभु बुझिबे सेटा किंतु आपण मान जदि काम रे व्यस्त होई खाउ नांती मु जानि छि भाई जत्ते न खाइले मध्य मो प्रभु जिहोवा राफा मो पाई प्रार्थना करो भाई बिना हेलमेट रे गाड़ी चलाई देखबी सुरक्षा रे रहिबा पाई चाहू प्रभु कोन कहबे एरे गोबर मुंडा ती मरी गले निजा मोर किछि जाय आसे नहीं मो पाई प्रार्थना करो भाई +2 सेकंड ईयर एग्जाम अछि मु न लेखि की पास हेबा पाई चाहू बाप रे की प्रार्थना अनुरोध जा कहला जा भावंतु तो पास्टर मान मिचा प्रभु मिसा भकुआई दिबे अरे एते भयंकर विश्वास मु बागरा चर्च रे पाइली होली कि ना प्रभु आस्तर दे दिबे कि नाही खाइबार अवहेला कले मध्य रोग आसे विज्ञान कहे आमर शरीर रे 100 भागरु केते भाग पानी थाए केते भाग जना नहीं केते भाग पानी थाए हाँ आमको 70 भाग पानी थाए केते भाग थाए जानी छंती
100% रु 70% आमर देहरे पानी थाए आमे खाईदेबू पानी आर पिया पुई नहीं पानी न पीवा जोगु डॉक्टर माने कहवा अनुसार पेटरे स्टोन हेबार पत्थर हेबार बहुत चांस अछि आमको यही सब भीतर क्षेत्र आम कौन हेबार अछि आम जागृत हेबार आवश्यक रही झीवर कौन है हाँ जातु जा माँ जा हाँ जा आमर ज्योति आसिकिना विदाय देव है जा किसी असुविधा ना रविवार दिन आइबू हाँ प्रार्थना ठीक अच्छे जा माँ जाइबू है रविवार हाँ हाँ ओ है प्रभु आशीर्वाद कर ओके प्रभु नाम गौरव हो प्रभु आशीर्वाद करंतु आसतु आमे आगु को बढ़िबा कोठी थिलु आमे जॉन भाई को घर थिलु तो कोठी थिलु हाँ रोग काई की होछि आमको सफा सुतरा दरकार मेडिकल रे मु देखे मेडिकल तो गंधिया जगह इटी छुई थिबे सेटी धरी थिबे के जदि गोटे रुटी आनी देला से हाथ आका जोरी पूरा फाड़ी दे से हाथ आका धेरी केना मेडिकल रे रोग छाड़वा के जीवा ना रोग आणवा के जीवा ना कौन तो मेडिकल रु रोग आणवा के जीवा ना छाड़वा के जीवा हमर बागला चर्च लोक बहुत परिष्कार अलगा लोकर कथा मु कहू प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु खाइबा पूर्वरु साबुन रे हाथ धोइबार अछि आमे बाथरूम जाई आसला परे पुओ को झियो को छुंचाई देला परे साबुन गोट अलग जगह थिबो आ से पानी व्यवहार करबा पई अलगा मग थिबो अलगा बाल्टी थिबो भाई तुम एतकी कहूछ जे तुमे करूछ कि हां आमे करूछु आमे आपण मान आज देखिबे गाधैबा मग आ बाल्टी हमर अलगा थिबो लैट्रिन पई मग आउरी बाल्टी अलगा थिबो आ लैट्रिन पई जो साबुन यूज करबो सेटा आमे गाधैबो नै आमे गाधैबो नै तार पई अलगा साबुन थिबो काई कि से साबुन अलगा काम पई सेटा व्यवहार होय सेटा हम देहर आमे छुई पारबो नै लगाई पारबो नै सेटा सेठी जीवाणु थिबो सेठी प्रिय भाई भौणी माने एटा को आमे ध्यान देबार आवश्यक रहै जेते बेला आमे ब्रश करूछु केत जण तो ब्रश करूछु बोली चाबी तल साइकु ऊपर साइकु बोरिंग को किचन रूम को केंती दांत घोषा मुई देखि किना बकवाई जाउती एते स्वाद लागुची से काठ कातर कातर कर खाई सरले हेले कोन हेबो नै कोन तो दांत घोषला पई 10 मिनिट समय काढबार बसी देबार गोट जगह रे सरी देबार आचरण रे काई एते गंधिया आमे हेबार आचरण रे पवित्र हेबार मु ब्रश घोषबाटा के देखबार नै एटा भल लागुची साई साई बुलबा नै कोन तो ए घुसरी हेले सिना सब आड़ कोन लिपि हेई ना साई साई बुलबे एबे ब्रश कला परे मध्य टिके खसड़ा खसड़ा पाटी लागबो कि नै पुनर्बार आउरी से हाथ साबुन रे धोइथिबा अंगुठी को पुनर्बार आउरी घसले टिके भल लाग परिष्कार आमे जानबार अछि निजे केमिति फील करूचंती अनेक लोक मु बुझे नै प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे जदी साबुन व्यवहार करबा केतटा रोग आमर देहरु कमी जीव जानिसंती कि नै बिस्कुट खाउथिबु रुटी खाउथिबु अंडा खाउथिबु तळे पडला मान छाडबु बेटी करी पापड़ बुबाड़ करी अरे पापड़ ले कोन होची परिष्कार होची के सेटा ओदरी गला अरे तळे पडला डो काहे तुमे ध्यान देउ देखि देउना ताकू मूर्ति पारुनो निजर अवहेला पाई रोग आछे प्रथम विषय मन रखबे एटा निजर अवहेला पाई मो प्रभु सुरक्षा देबे ना कि मलेरिया हेले मिसा बोली कि ना मशारी न टाणी सुअ तो मशा एरिया रे सकाळ पाइबार को देह फुलाई देती इटी फुलबो सिटी को इंजेक्शन मुसी मुसी आउरी बोल कर फुलाई
खाली पेटे खाइबा समय ठीक नहीं पेट काटबो कि नहीं नाई मके झाड़ा हेउची टिफिन खाइबा पूर्वरु आमिष खाइबा पूर्वरु पानी टिके पीले मोर कथा मते नहले मते बहुत प्रॉब्लम हो काई गोट थर धोका पाइले माने नाई तुमरो डायबिटीज अछि तुमे कोन करो नाई आमिष खाओ ना कौन है वो प्रभु जानू ना कि से रक्षा करबे नहीं कि बोली अरे दुटा खाइले हमर देह को कंफर्ट करू माने सुटेबल लागु नहीं सेटा हम काई खाइ खाइबा पीबा रे हमर सफा सुतुरा रे प्रत्येक क्षेत्र में कौन हेबार अछि जत्नवान हेबार अछि एई सब अवहेला पाई मध्ये लोक मान को रोग आसुछि एटा प्रथम विषय मन रखबे एटा हमर हाथर काम आमे परिश्रम कलु आमे जत्नवान हेलु बोले केतरा रोग कमी जी केतरा रोग रु आमे कोन हेबु बंची जीवो आमे बंची जीवो सेति पई सब आचरण रे आमे पवित्र हेबार अछि मुंडे खंड शैम्पू लगाई नथिबे कुंडाई दे के ना बेणी फेणी गाती दे मुल्ले कोन है हां बोटा बूटी पोरी काऊ मांदा की मांदा बनला पड़ी हैं प्रभु आमान को दया करंतु आमे सेही प्रकार आमे थिलु आमे प्रभु हमको कोन करछोरे परिष्कार करछोंती आमे ध्यान देबा खाइबा पीबार मध्ये बहुत जागृत हेबार एबे रास्ता रे जाउची बोल जुडरे हे गेनी खाइ देबार की को एरिया रे केते धूली उडुची टिके देखबानो मु धूली काई खाइबा दिबी डाबू देके ना भलटा खाइबी ना मु धूली खाइबा दिबी जुटी भी लसी पी देबार कोन पियाइबे परे बुझबो सेटा नाई मो आज पेट भीतर साइड दुखला पुर लागुची कोटी कीटा खाइलो कि हां से साइड रे खाइतिली अरे सेठी काई की खाइलो धूली जे धूली गिली आस्तिल पेट बता नहीं झूठी भी झूठा बिकुचंती बोली कोटी मची बसुचंती कि धूली उडुची कि कोन होची से जो लोक बिकुची दुकानी के देखो तार नाक कान को देखो आंगठी के देखो हाथ देखो तोळे ऊपर देखो किणी कि ना का तुमे मागणा देउची तुमको ना कीटा से दिन हम बोलर आस्तिलु हमर जॉन भाई कोठी किनले पूरा गरम थिला अरे डाबू देबो सही प्रकार जिंस किनबा पुना ही जाइथिबो झिलापी खाली से रस देखी दे मची पूरा बसी कि ना बड़ा मची होतिबे सेटा किनी धरि आइबो हमें झिलापी तो झिलापी आउ झिलापी सीरियस हे जीवो पूरा सीरियस से राते आगा तुमको जरा आराम हेबो एम्बुलेंस डाकबा पड़ो मने रखंतु बहुत ध्यान देबे खाइबा पीबा आउरी आपण माने पारु पर्यंत चेष्टा करबे बाहर रो जिंस खाइबाटा बंद करबार बोले जोटा कि बनाउछंती सेटा बंद कले बहुत भलो आपण कुआडे गोटे गले खाइबार पेबार सुविधा नाही गुपी जाइछंती टिके खाइ दियंतु सही को गोट दिन सेटा भी देखि कि ना बोले जोटा भी खाइ देबे कि नाही ना देखि कि ना गोट दिन चलाई दउतु मात्र एनी टाइम सबु बेले लाडू पिटा ऊपर उतुरबार नाही कमाई देबाटा बहुत भलो निजर पुओ को घरे टिके बनाई दियंतु कोबी टिके आनंतु चिप्स टिके छाणी दियंतु घरे बनाई कि ना देबा पई चेष्टा करले बहुत भलो द्वितीय विषय आपण मान पढबे कि रोग काई के आछे मु खाली पढी देबी एक्सप्लेन कले समय हेबो नाही आपण माने मो सहित बाहर करबे प्रथम राजावली पुस्तक तार 15 अध्याय मिलला 15 अध्याय मु 23 पद पढुछि एई स्थान प्रकार लिखा जाउछि एही आशांकर अवशिष्ट समस्त वृत्तांत और तांकर समस्त पराक्रम और समस्त क्रिया पुणी जे नगर से दृढ़ करथिले से सब कथा कि जिहुदार राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं मात्र वृद्धावस्था रे तांकर पादरे रोग होइथिला राजा आशा तांकर ना कि ना आशा नहीं आमर जो अंगनवाड़ी आशा अछंती सेमती नहीं तांकर ना हैला आशा आंकु रोग केते बेले होउची काई के होउची वृद्ध बयस रे रोग होउची मन रखंतु रोग काई के हुए बयस हेले रोग हेबो एटा बाइबल कहउची लेखा थिबा कथा तो कहबार कि नहीं
ଲେଖା ନଥିଲା ପରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ବୋଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବୟସ ବଢିଯାଏ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସେ, ତାକୁ କଣ ହୁଏ? ରୋଗ। ଏଇ ରାଜା ଆଶାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ରୋଗ ହେଇଥିଲା। କେବେ ରୋଗ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା? ରୋଗ ହେଲା। ରୋଗ ହେବା ସମୟରେ ସେ ରାଜା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କଲେ। କଣ ଭୁଲ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଆପଣ ପଢିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଶା ଆପଣା ଅଧିକାରର 39 ବର୍ଷରେ ପାଦ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ରୋଗ ଅତିଶୟ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ରୋଗ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ରୋଗ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଖୋଜିଲେ? ବୈଦ୍ୟ ବୋଲେ ଡକ୍ଟର। ରୋଗ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ମୋର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆମର ଜିହ୍ୱା ରାଫା ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ରାଜା ହେଲେ କଣ ହେବ? ସୁସ୍ଥ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଲୋକକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ନାହିଁ। କାହା ଖୋଜୁଛି? ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସିଟି ଔଷ ଦେଲେ ଛାଡବ, ପୁଣି ସିଟି ଔଷ ହେଲେ ବହୁତ କାମ ଦେଉଛି, ବଢିଆ କାମ ଦେବ ସିଟି ଔଷ। ସେ ମେଡିକାଲ ରେ ହେଲେ ଅପରେସନ ଭଲ ହେବ, ମେଡିକାଲ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ସମସ୍ୟା ହେଲା, କଣ ହେଲା, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। এইটা প্রভুଙ୍କୁ ଖୋଜବାଟା এইটা। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଯିବା କଥା କି ନାହିଁ। ଯିବା କଥା, ମାନେ କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି। ସେ ଜିହ୍ୱା ରାଫା, ସେ ସୁସ୍ଥ ଦେବେ। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ରୋଗକୁ ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ସୁସ୍ଥ ଦେବେ ନା। ଯେ ଯୋଉଟା ମିଶା କରିବା, ରୋଗ ଆସିଲେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସମାନ ମିରାକଲ ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଣ ଖାଇବା, ବାସିଟା ମଧ୍ୟ କାଗଜଟା ମଧ୍ୟ ବଲଲା ପରି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଥିବା, ସମସ୍ୟା ବଢବା ଛଡା ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ରାଜା କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର, ଆମ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ କାହା ଖୋଜୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମେଡିକାଲରେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦିଅ, ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ କର। ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରୁଛି, ଆମର ମେଡିକାଲ ଠାରୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ରହିପାରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ମେଡିକାଲକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା। ମେଡିକାଲ ଆହୁରି କୋର୍ଟ କେମିତି ଜାଗା? ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଲୋକ ମେଡିକାଲ ଧନ୍ଦାରେ ପଡିଗଲା ବୋଲେ ସେ ଋଣ ବାଡି ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଲୋକ କୋର୍ଟରେ କେସରେ ପଡିଗଲା, ଋଣ ବାଡି କଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆହୁରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ବାଦୀର ପଥ। ଏଟା କେମିତି ପଥ? ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ବାଦୀର ପଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ମାନିବି, ମାତ୍ର ମତେ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ନିଅ ନାହିଁ, ମତେ କୋର୍ଟକୁ ଥାନାକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ମାନିବି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କି, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ବାଇବେଲ ଟିକେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାଢବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବାର ଅଛି। ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ କାଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗ କାଢି ପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ମିଳିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଦେଖ, ଆପଣ ମାନେ କାଢି ସରିଲେ, ମୁଁ କାଢି ପାରୁନାହିଁ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଆଉ 2 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ମିଳିଲା? ମୁଁ ପଢୁଛି। ହେଲା, ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଘଟଣା ହେଲା, ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବସାଲମର ତାମର ନାମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଗିନୀ ଥିଲା। ତାହା ପ୍ରତି ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମନ କାମାସକ୍ତ ହେଲା। 2 ପଦ, ପୁଣି ଅମନ ଆପଣା ଭଗିନୀ ତାମର ଲାଗି
ଏପରି ଆକୁଳ ହେଲା ଯେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା, କାରଣ କାମର ଅନୁଡ଼ା ଥିଲା ଓ ତାହା ପ୍ରତି କିଛି କରିବାକୁ ଅମନକୁ କଷ୍ଟକର ବୋଧ ହେଲା। ରୋଗ କାହିଁକି ହଉଛି? ପୀଡ଼ା କାହିଁକି ହଉଛି? ଟକିବାୟା ପିଲାବାୟା ହେଲେ ମିଶା ରୋଗ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କହୁଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ରଣ କାହିଁକି? ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବି 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 ବସି ବସି ତାଙ୍କର ଦିନ ଯାଉଛି। କମଳ ଗୁଡାଇବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ନିଦ ଆସୁନଥିବ, ସେମାନେ ଦୁନିଆ ଯାକ ବୁଲୁଥିବେ ଶୋଇକିନା। ଏଇ ଅମନର ପୀଡ଼ା କାହିଁକି ହଉଛି? ତାର ଭଉଣୀ, ତାମର କିଏ? ତାର ଭଉଣୀକୁ ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଏ ରୋଗରେ ପଡି ଯାଉଛି। ଭଲ ଚାଲ, ତୁମର ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯେତେ ଫୋନ କଲେ ମିଶା ଫୋନ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମର ନୋଟିସ୍ ଦେଖାଇଲା ପାଇଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନା। 3 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ବେମାର ହେବ କି ନାହିଁ? ଯଦି 4 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ଆର ବେମାର କମବ ନା ବଢବ? ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କାଡ଼ି ପରି ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟିକରା ସାହିର କାଡ଼ି ମାନେ ପବନ ଯଦି ଆଇଲା ମାନେ ଉଡାଇ ନେବ। କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବେବିଚାର ପାପରେ ଏମାନେ ଲିପ୍ତ। ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ, ରୋଗ ହେବ। ଏଟା ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଆମର ପରିବାରରେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଯୁବା ଯୁବତୀ ଦରକାର ଏକା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ କହିବ କି? କାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି କି? ଦରକାର ଏକା ନାହିଁ ଏମିତି ପିଲା। ଆରେ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ତମେ ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବ କି? ହେଇଟି ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେଇଛି, ଏଇଠି ବସାଇ ଯାଉଛି ବୋଲି କେମିତି ଲାଗେ? ଏ ଟକି ବାୟା, ପିଲା ବାୟା ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ। ରୋଗ ହେବ, ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଟା। ଏ ବେବିଚାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପଢିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା। କଣ ଲେଖାଗଲା? ଦେଖ ଆମେ ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୋଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୋଲେ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ? ତାକୁ ଖଟିଆରେ ଆମେ ଶୁଆଇବୁ। ଖଟିଆରେ କିଏ ଶୋଇବ? ଦିନ ବେଲେ ନାହିଁ, 11ଟା ବେଲେ ନାହିଁ, 12ଟା ବେଲେ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟେ ବେଲେ ନାହିଁ, ଯେଡେ ବେଲେ ଖଟିଆରେ କିଏ ଶୋଇଥିବେ? ଯାହାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଶୋଇବ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ସହିତ ବେବିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର କର୍ମର ସହଭାଗିତାରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପକାଇବୁ। କେତେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଶ୍ୟା କାମ କରିବା ଲୋକ, ବେବିଚାର କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବେ। ଆମେ ସେଠିରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଅଛି ନା ସେଠି ରହିବାର ଅଛି? ବାହାରି ଆସିବାର ଅଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ, ରୋଗୀଣା ହେଇଯିବ। ଏଟା ବାଇବେଲ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। କଣ ଲେଖାଗଲା? ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦଶା। ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ? ପାପ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୁଏ। ଏଇଟା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ଖଟିଆ ଘେନି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ରୋଗୀକୁ କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଦ ଭାଟିରେ ଥିବେ, ସିନେମା ହଲରେ ଥିବେ, କୁକୁଡ଼ା ଗାଲିରେ ଥିବେ, ମାତ୍ର ଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇ କୋଉଠି ଅଛି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରି ରୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଫେରି ଆସିବି, ଆହୁରି ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପାପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ? ରୋଗ ଆସେ। କେମିତି ରୋଗ ଆସେ? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇଦେବା ନାଇଁ କି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରି
से सागे सागे आगे से रोग धरी जाऊँ। किए सेटा द्वितीय राजावली 500 अध्याय 26 ଆଉ 27 पद पढ़ुଛି। लेखा जाए एथिरे इलिसाई ताहाकु कहिले से लोक तुम्भकु भेटिबा पाई जेतेबेले आपणा रथरु फेरी आसिला सेतेबेले मोहर अंतकरण की तुम्भ संगरे जाई नथिला ए की रूपा ग्रहण करिवार और वस्त्र और जीत क्षेत्र और द्राक्षा क्षेत्र और मेष और गोरु और दास और दासी ग्रहण करिवार समय 27 पद ध्यान देबे। ए हेतु नामान रो कुष्ठ रोग तुम्भ ठारे और तुम्भ वंश रे सदा काल लागि रहिबो। एतिरे गिहेजी हिमतुल्य श्वेतकुष्ठग्रस्त होई ताहांक साक्षातरु बाहरी गला। देखो गिहेजी रोग नहीं अभिशाप ने निज घर को जाऊँ कहीं धन लोभ कहीं धन लोभ पाप कि नहीं पाप कले मध्य रोग आसे। आपण मान निकट में मु पंचम विषय रखा चाहे प्रथम कोरिन्थियो 11 अध्याय आपण मान मो सहित पढ़े 27 पदरु 31 पद पर्यंत मु पढ़ुछि। लेखा जाउछि अतएव जे कहीं अयोग्य भाव रे प्रभुंकर एही रोटी भोजन करे किंबा एही पात्ररु पान करे से प्रभुंक शरीरर और रक्तर दायी हेबो। किंतु मनुष्य आपना को परीक्षा करू आउ सही परि भावे एही रोटी भोजन करू और एही पात्ररु पान करू। 29 पद कारण जे प्रभुंक शरीर को विशेष न मणि भोजन करे पान करे से आपना दंड निमंते भोजन करे और पान करे। 30 पद एही हेतु तुम्भमानक मध्य अनेक दुर्बल और पीड़ित पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती। अयोग्य भाव रे प्रभु भोज नेले मध्य रोग आसे। आराधना कला बेले नहीं भाई मुठिया ही पारू ना कहीं एते दुर्बल मांडी बात तो नहीं आटा बात तो नहीं। देखो कि ना बहुत लोग पेंड्रम फेंड्रम लगाई चकचक थे मात्र क्या ही पारू नथि भाई से संपाम पुड़ी बुलाउथिबे कि ना से पूरा केते बड़ बड़ थिबो चुपड़ी देले एड़ा से पंप मारला बेलून परी। प्रभु आमान को दया करंतु अयोग्य भाव रे जो माने प्रभुंकर मेजर अंशी हुंती से माने पीड़ित ही जीवे। प्रथम रे दुर्बल लागबो बड़ बिंदला पड़ लागबो तार परे रोग से टिकी रे जदि पाप छाड़ले भल कथा दुर्बल लागला संगे संगे जानी कि ना मन परिवर्तन कले भल कथा नले लास्ट को महानिद्रा प्राप्त। महानिद्रा बोले मरबाटा बाइबल आपको कहे महानिद्रा बहुत समय सहित जीशु मेघमाल आसले उठबार बोलबाटा से मन रखु अयोग्य भाव रे प्रभु भोज आम नेबार नहीं आम परिवार को आम स्ट्रिक्टली शिखाइबार अच्छे आम निजे अनुताप करबार प्रभु मु अयोग्य भाव रे तुम मेजर अंश हेबा चाहूना मोर जीवन जो भूल अच्छी दोष अच्छी पाप अच्छी आज मु स्वीकार करुच्ची छाड़ुची प्रभु अनुग्रह कर ग्रहण कर से ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे। आम अयोग्य भाव रे प्रभुंकर मेज को जीवार नहीं सेटा दुनियार सबुठारु कॉस्टली मेज सेटा दुनियार बड़ बड़ 5 स्टार होटल रे पैसा दिले खाई हेबो मात्र प्रभुंकर उपस्थिति आसबा पई डाबुर आवश्यक नहीं पवित्र जीवन आवश्यक सीटा को निजको आम परीक्षा करिबार अछि आउरी प्रभुंकर मेज को जीवार जदि अयोग्य भाव रे आमे प्रभुंकर मेज को जीवु ताले से लोक पीड़ित हेबार संभावना अछि। शेष रे गोटे कथा कहि मु समाप्त करिबा पाई चाहे द्वितीय कोरिन्थियो 12 अध्याय को आसंतु द्वितीय कोरिन्थियो 12 अध्याय 7 पदरु मु आगु को पढुछि। लेखा जाय एणु मु जेपरि अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते मते प्रहार करिबा पई मोहर शरीर रे शैतान रो दूत स्वरूपे गोटे कंटक दिया गला। हाँ जेपरि मु अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते ताहा दिया गला जेपरि ताहा मो ठारू दूर हुए। एथि पाई मु प्रभु को से विषय रे 3 थर विनती कली आउ से मते कहिले
ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଂ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। ଏହା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି? ରୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ ଯେପରି ଗର୍ବୀ ନ ସେ ମଝିରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ମେଡିକାଲ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ତା ପକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ପକାଇ ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆମର ଉତ୍ତମ ଭାଇ, ଏ ସାହିରେ ଆମ ପରି ଲାଟ୍ରିନ୍ କେ ନାହିଁ ବୋଲିଲାକୁ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଜନା ହେଲା, ଏତିକିରୁ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗବାକୁ ପଡବ। ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସର ବାବିଲୋନକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏହିକି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବଳରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏଇ ମହତି ବାବିଲୋନ ନୁହେଁ ବୋଲିଲାକୁ ମୁଖରେ କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଆଗା ଦୂତ କହିଲେ, ରାଜା ତୁମଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ତୁମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ, ତୁମର ଦେହରେ ଲୋମ ବାହାରିବ, ଘାସ ଖାଇବ, ନଖ ଯାକ ପୁରା ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନଖ ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ହେଇକିନା ସେ ଗର୍ଭ କଲାରୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲା? ପଶୁ ପରି ସେ ହେଇଗଲେ। ଲୁସିଫର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୂତ, ସେ ଗର୍ବ କରି ଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଅଛି। ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୁଁ 3 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଇ ପାଉଲଙ୍କର ଗାମୁଛା ଯଦି କାର ଉପରେ ନେଇକିନା ପକାଇ ଦେଲେ ସେଇମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଉଲଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଅଛି। କାହିଁକି ରୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆମେ ଯେପରି ବେଶୀ ଗର୍ବୀ ନ ହେବା। ଆମର ପାଖରେ ଯଦି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତା, ଅପ୍ରାବଲ ଥାନ୍ତା ଟଙ୍କା, ସିଧା ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡିଆକା ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଆମେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲିମିଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ଅଭାବ ମିଶା ହେଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ କେମିତି ଥାନ୍ତୁ ଆମେ? ସେଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଆମକୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁର କଥା ମାନି ନଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ସେ ଲେଭେଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ କାହିଁକି ଆସେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଶୈତାନର କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? କଣ ଲେଖାଗଲା ଏଠି? ଶୈତାନର ଦୂତ, ନାଇଁ କି? ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆ। ବେଶୀ ଗର୍ବ ହେଲେ ସେ କଣ୍ଟା କଣ କରିବ? ଚୁଲ ଚୁଲ ଭୁଷୁଥିବ, ସିଧା ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖବା। ରୋଗ ଆଉ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମର ପରିବାରରେ ରୋଗ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ, ଯେ ଆମେ ଯେପରି ରୋଗର ସାମ୍ନା କରି ଜିହବା ରାଫାକୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ରୋଗ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଲାଉ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆସନ୍ତୁ